हाँ इे आस खरा दिन काकुड़ी खाई जा कामुड़ी शीत दिन पोटल देखी मन आकड़ इे आस कहाँ बाकी ये शा आजिकल छुआ ऑनलाइन रे पिज्जा बर्गर बिरियानी मगई खाइले ये परिवार वाला की पचार आस आस लंबा लंबा बेडी देखी बुलाओ ना गांडी अरे अरे एबी परिवा नहीं जाइतलो पुणी कोन आइलुनी कोन होला काज ना भात डालु सिना बाळ बाहर त परिवा बैग को बाळ बाहर जी हाँ हाँ मु बांधी दूची सारा खोला रहला रे आता बेग रे पहुंची रख दो परिवा तमे पैसा दे परिवा खाइबू ना तम बाळ खाइबू अरे जानी जो जगू काली जेल लु फेरुची हां जगू काली जेल लु फेरुची भाई जल्दी जल्दी 5-10 टका देलस मो जो स्कूल छाड़ी टिके रूम सांग सांग भाई भाई मत जल्दी 10 टका पान दे दो मो स्त्री सकाल दांत बसी बसी कहूँ पान खाई सारे ही भात खाइब हाउ व्यस्त हो ना 2 जन एका संगे भाई भाई जल्दी कर दो भाई जल्दी करो भाई भाई जल्दी जल्दी कर बा दौच रही तो सानिया क्या हो ये जल्दी करो फोन आसिले छाड़ ये तो तरतर हबो हां पानटा तो भागी देबी और सानिया क्या हो सकाल किसी खंडे पाटे बना था डुबे दिली घंटा दौ दो सब पे कर साथ डुबे दिली हेलो अरे जानिଛ ना नहीं जगू काली जेल लु फेरुची हां काली से जेल रू फेरुची अरे भाई ए तो सैला अरे कॉस्ट्यूम में बीड़ी रा कहीं टाणुछु निया होला ड्रेस से पहले ये प्लास्टिक जिन सब रही चल 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 सारे आइले रेल सेल पैंट आके चल सारा आसिले हाँ चलो 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 सतरे बाड़ूजी अरे बही जा कहूँ तो बाड़िया बाड़ी सीन ना क्या बाड़े बाड़ी राति स्टेज रे तो मैं नियम मांगुच बेटा चलो आराम करो सर आम को ये ठिया आम रेल सेटा के पड़ो रुहम समस्त एकाड़े छानिया मुझे कौन करी तुम तीर धनुषर इम्पोर्टाट रोल रोच तुम जाओ से मुंडिया पथर तीर को घसी धार को उठाओ तुम रोल पड़े मुझे तुमको डाकिनी जाओ खंडा धर हेलो अरे बही जा कहूँ युद्ध मध्य तो मोबाइल सिम न था कौन जगू काली जेल रू फेरुची अरे बही जा कहूँ इठी तो आल्बम नाच नथला अद्भुत अद्भुत कलाकार हे हनुवीर बिना युद्ध हो गली मु परास्त बिकॉज माय फ्रेंड कमिंग टू जेल आई एम गोइंग टू इमीडिएटली एंड कॉन्स्टेंटली डेफिनेटली माने
ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ହାରିଗଲି ଯାଉଛି। ଏଠି ସାଇନ୍ କର। ଜଗୁ ତମେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କରିଥିଲ ତମକୁ 6 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 60 ବର୍ଷ ଜେଲ ହେଇଥିଲେ ବି ଦୋଷ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଉପରୁ ତଳୁ ଦିଆଡ଼ୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତମକୁ 6 ମାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ନିଅ ତମ ପର୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର 12 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ନିଅ ତମ ମୋବାଇଲ, ଯାହାର ଚାର୍ଜର ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନୁ। ଆଉ ଏଇ ନିଅ ତମ ଡାଏରୀ, ଯାହାକୁ 6 ମାସ ଧରି ଦିନ ରାତି ଲେଖୁଥିଲ। जल्दी फोकस करो। ଓ ବାବୁ ଯିବା ଯେ ଯା, ନହେଲେ ପୁଣି ଆଣି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି। ସାଡ଼େ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ? ଘରକୁ ଚାଲୁନୁ ଯିବା। ମୋର ଘର ନାହିଁ କି ମୋର କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ତମ ଭଳି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲରେ ପଦେ ସାଇରି ଲେଖିଥିଲି, କହିବି? ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆକାଶେ ସୁନେଲି କିରଣ, ଏଇ ଦେଖ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଚରଣ। ହେଇଟି ପଢ଼ାଉ ନା, ଗୀତ ଶୁଣି ଲୋକେ ମାରନ୍ତି ତାଳି, ତମ ଭଳି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମା ଭଉଣୀ ଗାଳି। ତମ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଯେତେ ବି ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଏ, ସବୁ ପୃଷ୍ଠରେ ମୋ ପାଇଁ ଧୋକା ଆଉ ପ୍ରତାରଣା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମିକା, ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ସବୁଠି ନିରାଶ ଅସହାୟ ମଣିଷଟା। ସବୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଆ ହେଲା, ବୁଝିଲୁ? ସେ ପୁରା ଆମ ପୁରା ରାଗିକି ପୁରା ଫାୟାର। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଭଲ କଲେ ହିଁ ଖରାପ। ଶଳା ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଦଶ ନା କଣ? ଇଏ କି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଛି? ଇଏ କି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଯିବେ? ଆମକୁ ତ ପୁରା ଫସେଇ ଦେଲା। କାଲି ମୋତେ ଝିଅ ଘର ବାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଯଦି ଏ କଥା ସବୁ ଜାଣିବେ କ'ଣ ଭାବିବେ? କହିବେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ, ସିଏ ମୋତେ ବାହାର କରିବେଟି। କି ଶଳା ମୋତେ ବାଡ଼ୁଆ ଭୂତ ରଖିଲା। ମୋର ବି 2 ରାତି ରାମଲୀଳା ଥିଲା। ଏ ଚଣ୍ଡାଳ କ'ଣ କଲା? ମତେ ଏବେ ଜେଲରେ ନୀଳା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗୁ ଭାଇ, ଜଗୁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ଜଗା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଆଡ଼େ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ସହ ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିବାକୁ ଆମ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଛୁଟ ବେ ତୁ ଏଠି ମରିପାରିବୁନି। ନାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କହିଲି ପରା ତୁ ଏଠି ମରିପାରିବୁନି। ହେଲେ କାହିଁକି? ଆଗରେ ଟ୍ରାକ୍ କାମ ହେଉଛି, 8 ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ। ବାବୁ ଉଠା କାଇଁ ଏ ଟ୍ରାକ୍ ବି କାମ ହବ? ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମରଇ ବି ଦେବେନି। ପୁଅରେ ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମରିବି। ଭଲ ଜୋତାଟା ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବି, ତୁ ନେ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିବୁ।
हाय ये साला मरियोनी कहीं अंटाई पाने केटा लोक मले रे एठी को बुढ़ी होने रे गोड़ तले नागुची अरे तू जो कर्म कर बेला हेले आपे बाटरे पड़ी मरिबू तू कहीं थर थर होउछु आ उठिके आ जीवा ये कौन भी एते भी सब खाली से मोबाइल टा केंचु तोर कोन किसी काम नहीं कि रे अरे मु मोबाइल केंचु नहीं आउ मु मो नॉलेज यूज करी प्रोबो आपरु पैसा इनकम करूची प्रोबो कौन अरे प्रोबो होची भारतर प्रथम ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप जो तू बड़ा हाँ कि नहीं आंसर दे प्रॉफिट इनकम कर परिबू तू के जा कमेलु अरे हाँ ए देखुनु एबे इंडिया और आयरलैंड सेकंड टी20 मैच चलथला सेतरे क्वेश्चन थला ऋतुराज गायकवाड़ 50 या 50+ टू अधिक स्कोर कर परिबो कि मु ये से आंसर देथिली आ से 50+ स्कोर कला मु प्रॉफिट अर्न कली अरे प्रोबो आप रे बहुत सारा कैटेगरी अछि जेमति क्रिप्टो क्रिकेट फाइनेंस एंटरटेनमेंट एमति बहुत सारा एतरे गोटे करोड़ अधिक लोक निजर ओपिनियन नै पैसा इनकम करछुंती ए देख जेमति क्वेश्चन अछि कि इंडिया पाकिस्तान संगे एशिया कप रो थर्ड मैच को जीति परिबो कि अरे हाँ भाई इंडिया आराम से जीतबो तू यस कर दे देख मु ये सिलेक्ट कली आ क्वांटिटी स्लाइडर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई के आंसर देली जदि मो आंसर ठीक हे गला मु जीति रियल कैश आ विड्रॉल केमिति हबो आ तू सेति पे टेंशन ना गूगल पे पेटीएम यूपीआई छादे 24/7 जेता बेले टाइम सेता विड्रॉल कर परिबू ई तो बढ़िया कथाटा एबे डाउनलोड कर लिंक डिस्क्रिप्शन अछि आ आम लिंक रु डाउनलोड करले आपन को मिल जिवो 25 टका वेलकम बोनस छोड़ा मरलानी तो मरलानी मो नुआ गामुछाटा उछिंडी देला ए गोल गोल फैन टा माइल सोया ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପୁରା କାପାସିଟର ଘୋରି ଦେଇଛି ପୋଡ଼ିକି ଧୂଆଁ साला आउ कहीं गरम रे सोयो चल चल छात ऊपर जा चल ହଇରେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ କେମିତି ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିଲୁ ସେ କାପାସିଟରଟାକୁ ପୁରା ପୋଡ଼ିଦେଲୁ ମଣିଷ ସିଧା ଘରୁ ଆସି ବାହାରେ ପଇଲା ଆଉ ସେ ଗରମରେ ଶୋଇବଟି ସେ ଘରେ तू जेल रे भल थिलु बाहर को आसी हम भारी कलकल करूछु बुझिलु यार कौन है रे ये विष पी देछि रे भाई साबुन पानी के करिया ना मर जीवन लाई जल्दी साबुन पानी जल्दी मर जीवन लाई भाई साबुन मिलान 100 रुपए किने अछि जा अछि पिए दे पदा को भारी तू बोला पिए जल्दी पिए टिके आगुटे फिर पदा पदा ये साबुन फुड़ा किसी काम नुह सोरिष तेल थोड़ा टिके आनी पिए देवा विश्वास कर विष पाटी पड़े कौन गांडी पड़े पूरा छेरी पके भाई ये भी किसी काम करनी है चप्पल को सुंगुजु एटा बात मारा कैसे विष क्या कैसे सोरिष तेल काम करनी है ये कौन ओकाले अच्छी बांची होनी राति हेले ना माकड़ घुटिके हाँ विश्वास कर एति खुआई दिखते विष तो विष पूरा किडनी कलजा काटी तलपटे गली पकाना
हे रो ये सड़ा मरियोनी कहीं है ये 3-4 वर्ष एक्सपायरी डेट वाला मरियो कौन सतरे उम्र भी नहीं ଆରେ ମୂର୍ଖ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ସବୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ବାଲଟା ମକା ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ତୁ ଝୁରି ଝୁରି ନିଜ ଜୀବନ ସାରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କାହା ସହିତ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁ ଏଠି ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲିବୁ ସେ ସେଠି ଆଉ କୋଉ ଜାଁଳା ଛୁଆର ମା ହେଇ ବୁଲିବ ତୁ କ'ଣ ପାଇବୁ ବାଳ। ସେ ତତେ ଏତେ ଚିତା କାଟି ସାରିଲାଣି ତଥାପି ତୁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନୁ। ହଉ ତୋର ଯଦି ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ପଛେ ତୋ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଉ କି ତୋ ଭଳି ଜେଲ ଯାଉ କାଲି ଯେମିତି ଯାହା ହେଲେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ତୋର ଦେଖା କରେଇଦେବୁ ଏଇ ସତରେ ତମ ଭଳି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲରେ ପରେ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଥିଲି କହିବି। ନାଇଁ ଥାଉ ଆଉ ତୁ ଶୋଇପଡ଼। ଶୋଉଛୁ କ'ଣ ଏଇ ବାଲ୍ଟି ଯାକ ସର ପାଣି କିଏ ପିଇବ କି ସେଗୁଡ଼ା ମୋର କିଏ ପିଇବ ଇଏ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବୁ। ସେ କିଛି ହବ ଯେ ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ପଳେଇଛି ତମେ ଶୋଇପଡ଼। ଶୋଇବ ନା ପୁଣି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କହିବି। ନାଇଁ କେହି ଜଣେ କେବେ କିଛି ସମୟ ଦେଇଥିଲା ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଭାବି ଆଜି ବି ମନେ ପକାଉଛି। ଏ ତା ମହାନତା ଥିଲା ନା ମୋ ସରଳତା ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁଇ ମୁଁ ସେ ଝିଅଟା ଭାବି ଖୁସି ହେଇଗଲି ଦେଖିଲା ଲୁଣି କଙ୍କଡ଼ାଟା। ହଁ ବେ ତୁ ନିଜେ ପାରାଦୀପ ଶୁଖୁଆଳା ଦେଖାଉଛୁ ମତେ ଲୁଣି କଙ୍କଡ଼ା କହ। ଆରେ ତମ୍ବା କୁଆଡ଼େ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଣିକି ଯାଉଥିଲ। ଆରେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରେ ଭିଡ଼େଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ତୁ ତ ଭଲ ସାଇଡ୍ କହୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲି ଶୁଣିଆ। ମୁଁ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଏକ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଥିଲି ଶୁଣିବୁ। ହଁ ବା କହ କ'ଣ ଲେଖିବି ତୋ ବିଷୟରେ ଶଳା ଏ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କଲମଟା ବି ଚାଲୁନି। ଚାଲା କ'ଣ ଲେଖିବି ତୋ ବିଷୟରେ ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ସମୁଦ୍ର ମୋ ମନର ଜୁଆର ଏଯାଏ ଥମିନି ତୁ ଏମିତି ମାରିକି ଗଲୁ ପୋଡ଼ା ଜଳ ଏଯାଏ କମିନି। ପୁରା ଜାଗାଟା ଘାଇଲା କରିଦେଇଛି ବୋଧେ। ତୁ ଯଦି ଏମିତିଆ ସାଇଡ୍ କହୁ ସେ ଆଉ ତ ଅଧବାଟୁ ଉଡ଼ି ପଳେଇବ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଇଡ୍ରେ କହ ଯେମିତି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଥପ ହୋଇ ଗଧା ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ ଭଲ ସାଇଡ୍। ହଁ ମୁଁ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲେଖି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲି ତାହେଲେ ସେଇ ସାଇଡ୍ଟା କହୁଛି। ତାହେଲେ କହ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମିକା କେବେ ନାଲିପାନ କେବେ କଳାପାନ କେବେ ଚିଡ଼ିଆ ତ ଟିକା ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଝିଅ ସେ କରେ ହେର ଫେର କିନ୍ତୁ ମୋର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମୋ ପାଖେ ଅଛି ଯୋଉ କର। ତୁ କ'ଣ ଏଇଠି ପାଲି ପକେଇ ଦେବୁ ନା କ'ଣ। ସେ ଆସୁ ଦେଖିଆ। ଆରେ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବି ତ ରହ ଟିକେ ସେ କୋଉଠି ଚାହା ଜଳିକା କରୁତେ କାହିଁକି ସେ ଆସିନି। ଆରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାର ମୋର ଦେଖା ହବ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ତ। ହଁ ଟିକେ ଆଠେଇ ଯିବୁ ଆଉ। ନା ମୋତେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ମୋ ହାତ ତା ହାତକୁ ଅଜାଣତରେ ଧରି ପକାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସରି କହିଦେବି। ତା ଆଖିରେ ମୋ ଆଖି ମିଶିଲା ପରେ ଯଦି ମୋ ଆଖି ଓଦା ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେବି ଆଉ ତା ଧରିଲା ଓଠକୁ ଦେଖି ମୋ ଟାଣୁଆ ଓଠ ଯଦି ଅମାନିଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବି। କେତେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି କହୁନୁ। ତୁ ସାଟି ଏଇ ଦୋଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ଜେଲ୍ ଯିବୁ। ଆରେ ସେ ଆଇଲେ ରେ କେମିତି ଅଛ ଗୀତା? ଭଲ ଅଛି। ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାବିନି ସେମିତି ଅଛି। ଓ ତାମାନେ ତମେ ଆଜି ବି ସେ ଚୁତିଆ ହେଇକି ଅଛ? କ'ଣ କହିଲ? ନାଇଁ ମାନେ ଇଏ ତମ ନିଜର କି ହାଲ ବନେଇଛ? ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବେବି କ'ଣ ସରିଲା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ପ୍ଲିଜ୍। କି ଭାଇ ଭାଇ ନା ଧରମ ଭାଇ? ହଁ ସେ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା ସବୁଠୁ?
ନା କ'ଣ ଆଉ ହବ ଯାହା ହବା କଥା ହେଇସାରିବନି ନା ଅଭଦ୍ର ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି। ନାଇଁ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ କରନ୍ତି ଇଏ ITI ଫେଲ୍ ଫିଟର। ଓ ଜବ୍ ମିଳିଲାଣି ନାଇଁ ଜବ୍ ମିଳିନି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ରାଜାଡି ଲୋକ हो बेबी टिके शीघ्र कर मोर सारे त्रिशूलिया म्यूजिक वीडियो शूटिंग अच्छी प्लीज प्लीज टिके रो, मु जाऊँगी। सतरे कौन तुम बॉयफ्रेंड सतरे कौन तुम आमको सब भूली गल हाँ सब भूली जाइए, तुम्हें भी से सब गोटे दुस्वप्न भाई भूली जाओ। नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स। सॉरी गीता मु तुमको केबे मो सांग भाई परिबिनी मो आखिरे थिबा तुम एचडी फोटो केबे भी डिलीट करि परिबिनी तुम अंटारे थिबा से दिटा कला जाई को मो चाहिले भी भूली परिबिनी। चलो मानि नेली आमे सांग हेई भी गले गुपचुप खाई सारी मो शर्ट रे हाथ पोछिबन तो आइसक्रीम खाइला बेले मो मुहरे बोली दबन तो जदि केबे झिटिपिटी की असरपा देखिनी हो मते जाबुड़ी धरिबनी तो जदि केबे जोरे बिजुली घड़घड़ी मारे मो छाती रे मुहर उची दबन तो आ तुम पणस एटका उखाई मो मुंडरे अठा बोली दबन तो सॉरी गीता मो प्रेम को बंधुत्वर मिछ बहाना दे परिबिनी चल आम भल सांग हो भी गले मो सांगे राति 2टारे छात उपर बिना पानी मिसे हाड़ पी पार उदुदिया खरा बेलटे आम गाँ नईरे मो सांगे गामुछा पिंधि गाधई पार सकाळ कुहुड़ीर कोहला पागरे यही आम गेरी बंध को मो सांगे झाड़ा जाई पारिबनी गीता प्रेम ठू बंधुत्वर ओजन बहुत भारी। हो बेबी टिके जल्दी कर सेपटे आल्बम हिरोइन थर दे कार भीतर मेकअप नहीं वेट कर सोई पड़िलानी। अरे आम तो किसी जानू आग ह्यूमन सार गीत गाइब तापर स्टूडियो वर्जन रिलीज हम तापर इंस्टा पिला माने रिलीज करेंगे तापर जाई म्यूजिक वीडियो शूटिंग हम आ तू कौन एत रोल देखौ घंटा को 5 तार शूटिंग करे जाऊ सत कह गीता सतरे कौन तुम सब भूली जाइछ से दिन देइथिबा कथा खाइथिबा राण सांग होई बुलथिबा दिन सांग होई सोइथिबा राति सांग होई देखिथिबा स्वप्न सतरे कौन तुम सब भूली जाइछ टिके भी मन पड़ेनी तुमरा। हाँ माने पड़ो हेले कौन आ करबी गो 22 वर्षर संपर्क को भूली जाय निज परिवार को गोडरे आडे दे कोई थिला तम पर भरोसा। हेला हेला हेई जी कौन किमती है आसी कमेंट बॉक्स रे जणा आबा मु अनेक बइची पढ़ी गेली सॉरी टिके फेरी फेरी लेट हो गला तुम तो आम निज लोक गाँ कथा भल मंद टे बुझो ना एमती रागिले हम भिडियोटी हौ टे अधिका लंबा होगा बाध्य मत 2टा पार्ट करा पड़ा ये रहा फास्ट पार्ट आ फास्ट पार्टी आपको केमती लगे मतामत कमेंट बॉक्स निश्चय जनातु आ लाइक तो कर सारी निज निज भर कथा कौन से पात्र अंतर करेंगे आ पार्ट 2 एडिटिंग अच्छी खूब शीघ्र अति जल्दी शीघ्र आसबार अच्छी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर रखु आपे जब किसी ओपिनियन अच्छी आड़े साढ़े सोशल मीडिया फालतू वेस्ट न करी डिस्क्रिप्शन लिंक देती प्रभु आप डाउनलोड करूँ आम लिंक डाउनलोड कले आपको मिल 25 टंकार वेलकम बोनस रोची धन्यवाद।